Ito guys oh. Ito. Guys, may napanood ako guys sa FB guys na kinakain nila yung ano guys, tubog. Makakain pala yun or makamandag. So, let's go try natin guys no kung makakain talaga ba yun. So, kasama natin dahil guys yung mga pinsan ko guys, yung kaasin guys. So, oh yeah. So, tara guys, puntahan na namin guys. Tara guys. Tubog. Guys, marapit na tayo makakuan guys. Makaabot sa tubugan. Nadilo. Guys, wala si Dapper guys. Naglalaro siya ng basketball kaya ito na guys, so ito na siya guys. Itzel na guys. Pinsan ba? Guys, malapit na guys. No guys, so karon dai guys no, wa may tubog guys. So nandito na pala si Dapper guys, nasa basketball na siya guys. Galing pa ako sa So karon dai guys no, kay walang ano guys tubog. So magbumukbang tayo ng puso guys. Kikilawin natin guys. So tara. So videoin niyo mo guys. Ito guys. So nga pala, Meron pa lang kasama guys bago na ito guys. Sila guys. So ito guys, no, ikaw ni pakita ni. Ito lang. So gikuhit ang igsil guys. Kuyaw ka ng among kuan guys. Kuyaw ka ng sanggot daw guys, oh. Taro ka na. Ate, di ka balo. Tamo gamit ako, be. Agak, eh. Guys, kuyaw kayo na, guys. Nindot yan nature, guys, oh. Pastaron itong quit. Pastaron. I-repair. Repair, kuhit mo, guys, okay. Repair na ni Boss Excel, guys. Yan, guys, oh. Angelo, Deeper. Atong puso, duha na ito ka puso, no? Guys, napasarap talaga nito, guys, oh. Kiklawin natin yan, guys. Guys, ayun, guys, oh. Repair na dalawa ni Aljon. Excel, guys. Kuya tayo sanggot natin dito, guys. Sa Pilipinas ka makitaan na sanggot. Guys, mangita sa may puso, guys. Kaya murag na may kapusuan rin. Yung pang-harvest ang puso nila. Biso-biso na kita ng puso rin, guys. Pag may bunga mga sagingan rin, guys. Guys, nakalasik na siya, guys. Panggata, guys. Dagdag kasagingan rin, guys. Ang kuan lang, guys. Tao, dara. Sino yung mga puso, dara? Ano guys, deeper. No, napakasarap talaga to nito guys. Yung ubod ng puso. So ito pa lang yan. So ganito lang pala. Alis ang balat ng puso guys para mas mabilis guys. Guys oh. Tingnan guys. Guys oh. Guys, yung lata na nigsil guys. Guys oh. Binalata na nila guys. Pinsigon to. Ya guys, tinikman niya guys. So, ya guys, so, sarap. Guys, ito pala natin kakainin ngayon guys. Ito guys, kilawin natin to guys. Maliit. Guys. Oh, yun. Guys na, maliit. Guys. Tinikman talaga guys. Okay daw guys. Yes, first time pala ito kakain ng ano guys, puso guys. May tagok. Ya guys, minukbang na ni Excel guys. Walang sausawan guys, oh. Maya na yan, boss. Dito, sige. Butang mo na. Nandito na kami guys. Pauwi na kami guys. Pauwi na. Okay. Ito na din subukan. Kanon na to first bites guys. So, Kilawin natin yung puso. una magtikim guys si ano guys, si kayo muna guys. Tikman niyo guys kung masarap daw. Tinakman na ni Excel ug ni Angelo guys ug ni Aljon. Ayun masasabi mo sa puso, boss Excel? Sarap. Sarap ikaw Aljon. Masasabi mo? Sarap din, sarap. Ikaw Jiloy. Sarap. So guys, dahil masarap daw guys no. So, try muna natin guys. Subukan natin yung kumain ng puso. Ito guys oh. Ito. Ano masal guys kaning matabang. Masarap siya guys pag may suka guys. No, dami no. Para siyang balot guys. Masarap. Dami ko dai, dagan asin. Ang suka bot, dagan. Asin kay. Ayo may hangon dagang suka. Ay asin. Tabang. Masarap guys. Try niyo subukan to guys. Lagyan din ng asin guys. Mugulot. Ako abro ko na. Ganamay ta yun eh. Mulaki. Malaki talaga puso ang binigay niya sa akin guys.
siyempre guys, kakainin ito yung sili guys para mas masarap ba. Tingnan nyo guys. Guys, kinakain ng sili ng Dipol guys, oh. Ito guys. Na guys, sili guys. Ito guys, sili. Kain na guys. So sa akin guys, malaki to guys, parang di ko to maubos guys. Pagamihan na to guys, tagok ko yun. Sarap guys. Kahit naanghang. Ito guys, mag-fights na ni. Pag-request kayo guys kung ano na mga ating ita-challenge. Good. Guys, no? So, sa magpa-challenge lang guys, comment lang guys na kung anong ipagusto mo ipa-challenge sa amin guys. Abangan nyo ang next video namin guys. Mag-follow kayo, unsubscribe para may, no? Kayo Sarap talaga guys, oh. Dito guys. Nakaupo lang kami guys kasi wala kami pera pambili ng bangko eh. Upuan dahil. Okay. Malapit ka maubos guys. Dito naman sa akin. Guys, oh. No. Sarap. Parang malagkit dito guys, oh. Malagkit sa ano guys, sa labi. Sa may labi guys, malagkit. Malagkit. Lapit na maubos yung suka. May suka. No? I-try nyo to guys, masarap talaga guys. Yung ano guys, yung puso ng saging guys. At sausaw nyo sa suka para mas masarap guys. Lagyan nyo ng sili para mas masarap talaga, parang balot. Yes. Lamig ba no? Masarap talaga guys. Try nyo guys. Mas masarap pa sa balot. At siyempre, hindi mawala yung sili guys. Tingnan nyo guys, oh. Wala guys, ubos na. Ano lang to, lang subok ng puso. Ubos na sa akin guys, no? Okay guys, masarap talaga. Wala na sa akin, wala na. Napakasarap talaga guys. Ito lang guys, no guys. So tapos na kami nagmumukbang guys. Napakasarap talaga yung puso guys, no. Lalo nang may sasawa na suka guys. So okay na guys. And saka, huwag niyong kalimutan guys, please like and share and follow to my videos para and click the notification bell para updated kayo sa aming panibagong videos. Okay, guys. Pero guys. So hanggang dito lang guys. Bye-bye. Sana guys, huwag niyong i-scroll ang video namin guys. Sana matuwa kayo guys sa video namin guys. Ganito lang guys, no. Supportahan niyo kami guys. Thank you. Bye-bye.